बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुकूमत जो है इस वक्त शदीद बुखलाहट का शिकार नज़र आ रही है, और वो क्यों नज़र आ रही है उस पर बात करेंगे, और क्रिकेट में क्या हलचल हो रही है उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो पहले हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं थी कि डी चौक के अंदर खून बहा है, ब्लड शेड हुआ है, पीटीआई के कारकुनों को शहीद किया गया है। लेकिन अब हुकूमत के अंदर से ही ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि हाँ, ऐसा हुआ है। और जो मतीउल्लाह जान हैं, जिनको पिम्स हॉस्पिटल के बाहर से गिरफ़्तार किया गया, वो भी इसी कहानी से लिंक करती है वो सारी सूरत हाल, उनकी गिरफ़्तारी भी यानी कहा जा रहा है ये। और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जिनकी शहादतें हुई, पहले पीटीआई को ये चैलेंज किया गया कि आप उनके नाम लें, आप लिस्ट सामने लाएं। तो फिर पीटीआई ने वो लिस्ट सामने लेकर आई है, और 10 से ज़ायद बंदे जो हैं अभी तक गिनवा चुकी है। जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, उन्होंने इसकी तस्दीक की है। अब ज़ाहिर है ये पीटीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट है और ये मंजर आम पर आ गई है। यानी पीटीआई ये दावा कर रही है कि उनकी इतनी हलाकतें हो चुकी हैं, और राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हाँ, कुछ लाशों का जो मामला है वो हुआ है, और उनका नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। तो अब हुकूमत की तरफ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। शाहिद हकान अब्बासी भी कह चुके हैं कि उनके अपने हलके में 2 अफराद ऐसे हैं जिनकी शहादतें हुई हैं और वो जानते हैं उनको। और फिर मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी बात कर रहे हैं और बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पे। वो कहते हैं कि जो हुकूमत है, पहले वो कहती थी कि डी चौक नहीं आना इन्होंने, लेकिन वो डी चौक आ गए हैं तो हम पसपा हो रहे हैं, हम नहीं कोई हथियार उठाएंगे, गोली नहीं मारेंगे, फायर नहीं मारेंगे, लेकिन स्ट्रेट फायर खोल दिए गए। तो ये सारी कहानी सामने आ रही है और कलई खुल रही है, और हुकूमत के ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा है, उससे साफ तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा जो है ना वो गले में तोख पड़ गया है हुकूमत के, और ये केस भी गले पड़ सकता है जिस तरह सानिया मॉडल टाउन का एक बहुत बड़ा सानिया रूनुमा हुआ था, और अब इस वाक़े को भी इससे लिंक किया जा रहा है। और ये बड़े मसाइल की बात है हुकूमत के लिए। और ज़ाहिर सी बात है कि ये जो पहले हुकूमत क्लेम कर रही थी कि ऐसी बात नहीं है, और अब चूँकि वो तस्दीक आ चुकी है हुकूमत के अंदर से भी, और पीटीआई के सफ़ों में से भी जो वाज़ें हैं वो निकल रही हैं कि भाई ये लोग बंदे हैं, को कि उनकी तदाद पाया जा रहा है। कोई 278 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, कोई 100 से ज़्यादा कह रहा है, लेकिन ये तो तय है कि वहाँ पे हलाकतें हुई हैं। और अब इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। और इससे बढ़कर जो मैंने आपको बात की मतीउल्लाह जान की, वो पिम्स हॉस्पिटल के बाहर जो है गिरफ़्तार हुए, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कुछ तहकीकात कर ली थी और कुछ सबूत वो लेके आ रहे थे कि पीटीआई के ये कारकुन जो हैं वो शहीद हुए हैं। और इससे मज़े की दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया तो खुलेआम सारी बातें कवर की हैं ना, उसने सारे धंधे को कवर किया। वो ये क्लेम करता है कि जो पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस रात ऑपरेशन हुआ था उस रात बहुत ज़्यादा जो है वो ऑपरेशन हुए थे जो तारीख में कभी नहीं हुए। यानी ये क्लेम किया गया, ये बताया गया, डॉक्टर्स ये कह रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है उसके मुताबिक जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे थे कि हमें तो बेहोश भी नहीं करना पड़ा। कुछ ऐसे मरीज़ थे कि उनका इतना खून बह चुका था कि हम उसको यानी मतलब होशी हालत में हमें ऑपरेशन करने पड़े, ये आलम था। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है हुकूमत के लिए। और अब भी डी चौक को सील किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है उनमें ख़ास तौर पे शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है, और वो ये कहते हैं कि हम लीडर के बगैर भी जो है निकलने के लिए तैयार है, सिर्फ इमरान खान के प्यार में। और आपको याद होगा जब बुशरा बीबी जो भाग गई थी, राइफल अपना गई थी कारकुनों को तने तनहा छोड़कर, तो उस टाइम जो कारकुन थे वो ये कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप इधर रहें, हम जाने देंगे। लेकिन बुशरा बीबी ने सिर्फ अपना सोचा और वो चल निकली। तो अब खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है वो फिर से निकलने के लिए तैयार है, और इसी खदशे के पेश नज़र जो है कि हुकूमत को पता है कि अब ये जो लाशें गिरी हैं उस पर रद्द-ए-अमल आ सकता है, और हुकूमत ने पहले से इसकी तैयारी कर ली है। डी चौक में जो है वो उन्होंने उसको सील कर दिया है। और दूसरी जानिब जो है बात की जाए क्रिकेट की, तो आईसीसी जो है वो पहले खामोशी ताने हुआ था,
اور پاکستان نے تو اپنا موقف بالکل واضح کر دیا ہے، کلیئر کر دیا ہے کہ یہ ساری جو ایونٹ ہے وہ پاکستان میں ہوگا سارا ایونٹ. اور آئی سی کا آج اجلاس بھی ہے، اور آج بھی ہوا تھا اجلاس. اور اس اجلاس کے اندر جو ہے سوری کل بھی اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس کے اندر یہ طے پایا تھا کہ اب کل فیصلہ ہوگا، یعنی کل سے مراد آج فیصلہ ہوگا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی سی سی کیا فیصلہ کرتا ہے. فائنل کال آئی سی سی نے دینی ہے. اور جو بھارت ہے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طریقے سے جو میچز ہیں وہ بھارت میں منتقل ہو جائیں یا کسی اور ملک میں چلے جائیں، اور ہائبرڈ نظام کے تحت اس ایونٹ کو کروایا جائے. جبکہ پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ایونٹ ادھر ہی ہونا چاہیے، کسی اور ٹیم کو کوئی شراکت داری نہیں ملنی چاہیے اس ایونٹ کے اندر، اور یہی ہوگا. ادروائز جو ہے وہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اور اب جو خبر سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ شاید کچھ بورڈز ایسے ہیں جو پاکستان کرکٹ کھیلنے سے انکار کر دیں. اب ووٹنگ کے بل پر بھی یہ سارا گیم ہوگا، اور آئی سی سی اب ڈیسائیڈ کرے گا. آج بڑی اہم میٹنگ ہوگی، اور اس میں یہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ آئی سی سی ہمیشہ کی طرح بھارت کے نیچے لگا رہے گا، یا پھر اس سے ہٹ کے، روایت سے ہٹ کے جو ہے وہ کوئی اقدام اٹھائے گا. کیونکہ یہ بہت بڑے جو ہے نا ناانصافی ہوگی اگر پاکستان کے اندر یہ ایونٹ نہ ہو. پاکستان میں جو کرٹیکل سچویشن رہی ہے، دہشت گردی کی لہریں جو ہے وہ سر اٹھایا، کرکٹ کی جو رونقیں ہیں وہ ویران ہو گئی. اور اب بڑی مشکل کے ساتھ اگر کرکٹ یہاں پر واپس آ رہی ہے، پی ایس ایل ہوا یہاں پہ، اور اب ایک اہم جو چیمپئنز ٹرافی ہے جس کو ورلڈ کپ کے بعد جو ہے وہ اس کا منی ورلڈ کپ کہا جائے تو غلط نہیں ہوتا. اور بھارت کو یہ تکلیف ہے، یہ مروڑ ہے کہ یہ صرف یہاں پہ کیوں ہو رہی ہے، اور ہر وقت وہ سیکیورٹی کا بہانہ بناتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے بھی پاکستان میں کرکٹ سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا تھا. اور نیوزی لینڈ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹاس ہوا، ٹاس سے کچھ دیر پہلے نیوزی لینڈ جو ٹیم ہے وہ اس نے کہہ دیا کہ ہم نے سیریز نہیں کھیلنی، اور ہم لوگ انتظار کرتے رہے کہ ٹاس ہوگا، اور وہ واپس چلے گئے. اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ انڈین میڈیا نے جو ہے وہ یہ کلیم کیا تھا کہ یہ سیریز پاکستان میں نہیں ہوگی، اور ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا. یعنی وہاں پہ بھی انڈیا کے تانے بانے جڑتے ہیں، اور اسی نے ہی نیوزی لینڈ کو یہاں سیریز نہ کھیلنے کی شے دی تھی. اور اب پھر انڈیا اس ڈگر پر چل پڑا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انڈیا کی اتنی بڑے لیول کی ٹیم ہے، اور آئی پی ایل وہاں پہ ہوتا ہے، تو اس کو کس چیز کا کمپلیکس ہے؟ کیا اس کو یہاں پہ اس گراؤنڈ پہ ہارنے کی جو ہے وہ خوف مسلط ہے اس پر کہ یہاں پہ ہار جائے گا اور زیادہ سبکی ہوگی اگر پاکستان میں شکست ہو گئی تو؟ پاکستان بھی تو انڈیا گیا ہے، وہاں پہ ہارا بھی ہے. تو پاکستان نے تو نہیں کبھی کہا کہ ہم انڈیا میں جا کے نہیں کھیلیں گے. لیکن یہ بہرحال پاکستان کی کمزوری ہے. پاکستان کو چاہیے کہ اگر نہیں ہوتی سیریز، آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ادھر نہیں ہوتا، تو پھر آئی سی سی اور انڈیا کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ادروائز ایسے تو نہیں چلنے والا کام. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.